অবশেষে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহার হস্তক্ষেপ ও আশ্বাসে প্রত্যাহার করা হলো ঘোষিত ৭২ ঘন্টা রেলপথ ও সড়ক পথ অবরোধ। দীর্ঘস্থায়ী অচলাবস্থার আশঙ্কার মধ্যে শুরু হওয়া এই কর্মসূচি মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যেই প্রত্যাহার হওয়ায় স্বস্তি ফিরেছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। সূত্রের খবর, বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে রেল ও সড়ক অবরোধের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল। এর ফলে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে যাত্রী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। তবে পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং তাদের দাবিগুলি ইতিবাচকভাবে বিবেচনার আশ্বাস দেন। মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসের পরে অবরোধ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ফলে মাত্র প্রায় ৬ ঘন্টার মধ্যে রেল ও সড়ক যোগাযোগ স্বাভাবিক হতে শুরু করে এবং জনজীবন আবারও স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে আসে। জানা গেছে, দীর্ঘদিনের বকেয়া বিভিন্ন দাবি এবং প্রায় ২৫০ কোটি টাকার উন্নয়নমূলক প্যাকেজ সংক্রান্ত বিষয়গুলিও দ্রুত বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলনকারীরা অবরোধ প্রত্যাহার করেন। অবরোধ প্রত্যাহারের খবরে রাজ্য জুড়ে স্বস্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ তৎকাল 24। কগ্রং পুষগৈ যে মুসুক দিন 2 বছর একট বংনি 250 কোটি টাকা প্যাকেজ তাবো ইমপ্লিমেন্ট খাইমিয়া বনি বাগৈ जों मुख्यमंत्री दिल्ली थांगा आलोचना खालायगा दतिनो पैकेज बंगनि इमप्लिमेंट खायना बागै बंगनि जे ट्रेक्टर न दति जों सल्व खायनानि बागै आबायना बागै न तिनि टेबिलो आसुखा जतन समस्या तिनि बरक तिनि आसुखा बंगनि कक खानाका जों बंगनि अनेक कक खानाका बसकांग जों बंगनि जे समस्या दंगनि जों जतन आप सभी को हमारा प्रेस मीडिया भाई दोस्त लोगों को पहले मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। और हम लोग यहाँ पे हताई कोतर में किस लिए रूट ब्लॉक किया गया, वो थोड़ा हम लोग का जो 4 सितंबर 2024 में एकॉर्ड हुआ था हम लोगों का, इस बीच में थोड़ा गड़बड़ हुआ था। वो गड़बड़ कल भी मीटिंग हुआ था सेक्रेटरीट में। ऑनरेबल मिनिस्टर ट्राइबल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा एंड सेक्रेटरी होम गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, सेक्रेटरी ट्राइबल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, आईजीपी इंटेलिजेंस गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा एंड अदर्स डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी प्रेजेंट था। तो कल भी 4 भाग में 3 भाग जैसे कि हम लोग सॉल्यूशन में आ गया था। तो और थोड़ा कुछ खिंचा हुआ था, वो खिंचा हुआ हम लोग का भी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने और हमारा आईजीपी साहब भी था साथ में आके, इतना एसपी अदर्स ऑफिसर लोग आके ये एश्योरेंस दिया है। हमारा चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा मैसेज भेजा है, वो खुद चेयरमैन बन के बैठेंगे, उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब भी रहेंगे गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, डीजीपी गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, ऑनरेबल ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर और आईजीपी इंटेलिजेंस सब रहेंगे। ये हम लोग का आशा है।